Nih, saya taruh ini ya, agak sulit. Oke, mudah-mudahan kena Mas Bro. Gak bawa tripod Mas Bro, sulit. Mudah-mudahan belut. Super ya, mudah-mudahan. Ini nyangkut kayaknya. Oke, apakah bagus Mas Bro? Mudah-mudahan bagus Mas Bro. Wih, kenapa nyangkut? Tuh, super Mas Bro, super Mas Bro. Super ya. Oke, super Mas Bro. Saya amankan dulu Mas Bro. Guys, seperti ini Mas Bro belutnya Mas Bro. Super ya. Mantap Mas Bro. Mandahong super. Oke, untungnya aja bisa kena ya. Ini asli real mandahong Mas Bro. Mantap ya. Oke, saya balik dulu kameranya. Oke Mas Bro, belutnya super ya. Mantap ya, kuning banget Bro. Mantap ya, di luar dugaan. Tadi sempat mojel Mas Bro, ngelar pancingnya. Untung saja bisa kena ya, saya ganti kainnya. Mantap ya. Oke, lanjut lagi. Salam satu hobi. Oke Mas Bro, di bawah sini saya menemukan lubang ya. Oke, seperti ini lubangnya, lumayan besar ya. Kita coba, mudah-mudahan ada penghuninya. Oke, umpannya tetap cacing tunggur. Oke, apakah ada penghuninya? Mudah-mudahan ada ya. Oke, lumayan besar lubangnya.
Oke, super mas bro. Super mas bro. Oke, super ya. Uh. Oke mas bro, hasilnya super ya. Oke, mantap mas bro. Saya amankan dulu mas bro, asli mas bro. Oke, mantap ya. Ini super besar ya. Oke, seperti ini ya. Oke, monster mas bro. Mantap bro. Oke, dia juga mas bro. Oke, saya amankan dulu ya. Oke, kuning banget ya. Mantap mas bro, perawanannya mas bro. Oke, apakah besar? Babon mas bro, babon mas bro. Oke, babon mas bro, asli ya. Oke, tuh babon. Taruh yang aman dulu. Babon mas bro. Oke, mantap mas bro. Oke, mantap ya, super. Oke, asli ini ya. Mantap mas bro, babon mas bro. Oke, mantap mas bro, speknya mas bro. Oke, mantap. Mantap mas bro. Kita tahan saja mas bro. Sampai ngembat mas bro. Kebesar. Oke, babon mas bro. Babonnya lagi mas bro. Cuci dulu ya. Babon ya. Oke, babon mas bro, asli mas bro. Oke, kuning banget. Oke, tata kameranya dulu. Babon ya. Oke, babon sawah mas bro. Kalau di sini sudah monster ini. Panjang banget. Tata kameranya dulu ya. Segini mas bro besarnya mas bro. Oke, babon ya. Mantap mas bro, kuning banget. Mantap mas bro, rezeki tak terduga ya. Panjang. Oke, kuning mas bro. Oke, mantap mas bro. Oke mas bro, lanjut lagi ya, soalnya sudah sore. Oke, disantap itu biar ditarik dan ditelan dulu ya. Oke, itu masih tarik. Semoga saja besar ya. Oke, biar ditelan dulu. Oke, mantap. Oke, kita tarik ya. Oke, lumayan mas bro tarikannya mas bro. Oke, mantap mas bro tarikannya mas bro. Semoga saja besar ya. Oke, mantap mas bro. Ada perlawanan. Oke, naik dikit-dikit. Oke. Babon mas bro. Oke, babon asli ya. Oke, itu babon mas bro, asli mas bro. Loh, oke, bawa ke atas dulu ya. Oke, babon mas bro, asli mas bro. Oke mas bro, emang babon mas bro. Oke, saya cari yang aman dulu ya. Super ini, real. Oke, saya balik kameranya dulu ya. Babon ya. Oke, mantap mas bro, akhirnya terobati ya. Super kuning. Mantap mas bro.